look hungwe mo no ma bijiso de wafi mo be chinte de Elizabeth be gona yi te unte Gabriel mo lo ko te be yi ke be Nazareth ndi be mo Galilee te ba be ke te mo na kine wo lenve na be na bi don de mo kote Joseph do lo ko long da bi yi ba be ke ko be meli be wonte yi gweton hombo ma chata wo kembute yi te ko te na be mo bon be ken gie wo ko ko de tiki bo ben ten chat ka no be wonte yi won tombo kwa me fa fe meli yi no de bon juita yen abogo bi va belin abo ya tuye na diso abo be wo kweten bu ke te na va cha bo fon yi te ke te bu ko ye de tie ke de biton abo so fu ja ko gege te me so en li fe meli bi de be wonte mbo beka yon ya beteka te me mo kine wo lenfe be wonte yi be han tombo liu ni ge bu shi nda ro cha bo fon ko bu bon be ka yon ye be va tunu be shu yin be bu ko te o no va yin yen Elizabeth lian nde ona ko don be ko te no dan no be go no va be lun de be chinte be kan bo nu be ke be ro nde I cha yin fe meli be hambo mona be fu te kete te ofa atmo ha na agena be wonte yi genewi de me meli yo lu hombo va fiote comme moi te kete va fiote sena te chaji te ni na oben po be ka okwene mo fui te me fe je mo be wonjinji fe le ndo gana shiba kwine buba bencha bugo timo na wogote jo be ka fan wo sheshe na chi nu kweta betum ana benku ana te vike te bru ene bon te fort de kwine buba te million ana te chi nu belembe na waki wa ha bu ne bon ki tu gona mon po de ye shu be fonse cha ha bu ne bon le ngote se kawa ju bu ji ne je be forte bon jour bona le jambu ende bon po de mbo bon ki inche bon gewawa ana pa va for isle win to bon bale kwene ne ma de te viki te bon ha ande ona akegi te betiete be tenko ni te tie Abraham ongwe we te meli wofe ndi ne Augusto ko be fon lo lun obin bo bala so bu benche yo yeti mu ngo governor na be fun ve no na be ko so bu yo yeti mu ngo na ka ben ndi no kwini no ko so bie silia